Okay, paano? I just had to let you know you're. Okay, medyo na-feel ko na dun yung dito, yung pitik. Oh. Okay. Ikaw anong thoughts mo, Ezekiel? Ang thoughts ko naman dito sa Gisada ay masa 10 out of 10. Tapos lang lechon kind of fire siya. Especially with ketchup talaga. First time ko lang matry ng ketchup. Okay, medyo na-feel ko na. Ikaw naman, Nana, anong thoughts mo na? I've never had pancit with soup or rice, so it's surprising me. Is it good? It's good. Can you rate it? Maybe the more I eat it. Okay. Ikaw, anong thoughts mo sa amin? Stops ko sa batch na to. Medyo, I don't know. Ganun ba? Hindi. Naging boy. Ay, tama na. Ang thoughts ko naman is, medyo, masaya naman ako. Masaya naman ako. Bakit medyo Masaya ako sa outcome. May mga na-feel naman ako sa mga ganun natin. Medyo na-disappoint lang ako dun sa dress ko. Hindi, pero lang. I-appreciate ko naman yung effort ni Natalie na mag-manifest sa position niya. Yung sa kanya, nasa threshold pa rin yung isa, wala talaga eh. Pero ito hindi kasi, yung point ko kasi, ito rin, alam ko na appreciate niya. Kaya medyo nalilito ako kung sino yung magtatakpan sa kanila. Medyo, kasi yung mag-speech pa mamaya yung takpan niya. Sa gitna ng road trip. Joke lang. Hindi. Pero, ano bang wini-wish niyo? Ikaw muna. Anong wini-wish mo na pag-isa? Anything? Yeah. Beautiful answer. How about you? Anong wini-wish mo? Gusto ko maging janitor. Magiging head janitor na si Owen. may disciples sa janitor ko dito. O yung isa naman. Yung isa, anong... Gusto ko maging audit. Ay, audit. Audit, ito na yung audit. Ay, Hindi. Siya na lang disciple Ah, niya. siya yung disciple niya pa. Okay, guys. Agi. Gunaris. With highest gooning. Okay, with gooning, with high gooning, with highest gooning. Yes. Okay, guna. Ay, ako taga-abot sa'yo. May mag ganun, guys. Ano yan? Colors. Color. Parang, Ako na lang yung taga-picture sa inyo, babe. Ay, sige. barotong ba nyo na? sino magsistart? Dapat may audio. Okay, pila daw tayo dito. Dapat may audio. Paano na pala? Wait lang. Ten. Kapela na lang. Akin na kung gusto mong bigyan. Hindi, walang mag-a-announce. Ikaw mag-a-announce. Wait, anong gagawin? Wala pa yung naging role as president. Ay, handshake. Handshake kaming tatlo. Tapos na. Kunin niyo na yung certificate. This certificate is presented to John Owen Cara for your outstanding tuning performance.
Danan, 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 danan. Eh, ano na rin? Tono. Ta 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 ta. Ah. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. With kuning honors. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Ako taga-video boy. Diba certificate yun? Uy, certificate ang ibigay. Oh, dun 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 dun. Ay. Uy, sana yung top one. Yung mag-speech. Sige, ako na lang. Sige, go. Thank you so much for entering the Guling performance by Clifford Urban. So for today, I'm really thankful for your presence, everyone. Yeah. May GGH disband anything. Wala pa nga. Wala ka pong certificate. Wanted, paano yung wanted? Ikaw lang yung auditionist na ikaw lang yung auditionist na hindi pa guarantee yung certificate. Di ba? Kasi last time naka-print na lahat. Paano auditions ko ngayon yun? Kailan mo makipagtali pa tayo sa akin? Ah, Kung na-feel ko na nagustuhan mo. tapos pagkain ka, good ka. Okay, okay. Hindi, mas magaling.